seperti biasa ya, cowok-cowok pada umumnya bisa dapat rokok, nggak bisa dapat korek. Hello, right people. So lovely to meet you. How's this? You can knight me. Thank you. You gotta go shoulder, shoulder. DC Tula Nempak. Kalau Bang Riko main di Jus, dia main di Healthy, emang abang ini. Bab, ya, dia lebih ke baterai. Wah, gue bilangin Mas Ari Lasso sih jujur. Sebenarnya basically sih kita nggak mewah-mewah ya, paling Wagyu. Enggak, itu kan terbuang dalam Wagyu. Welcome to Authenticity Class FM, the most authentic radio in town. Kembali lagi bersama gue Andri Senopati. Hari ini gue happy banget, akhirnya kita keluar dari ruangan-ruangan studio itu ya teman-teman. Hari ini gue akan patpis alias patroli tipis ke salah satu festival musik paling nyampe di Jakarta, The Sounds Project teman-teman. Let's go, kita akan sikat, kita akan lihat juga di dalam siapa-siapa aja yang belum nyampe akan kita sidak langsung. Dan siapa-siapa yang udah nyampe akan kita kasih, nggak kasih apa-apa lah udah. Nyampe aja. Sikat langsung. Gue udah ada di booth-nya Authenticity teman-teman. Gue kali ini gue mau main game dulu ya. Kita penat nih sebelum nonton musik. Alangkah baiknya kita memberikan ego-ego inner child kita dulu teman-teman. Tapi sebelum itu, gue pengen nukerin rokok dulu nih. Jujur, asam tipis friend. Let's go. Hai. Kalian bisa mendapatkan produk gratis. Oh, yang Parto. Di bagian Ya, seperti biasa ya. Cowok-cowok pada umumnya bisa dapat rokok, nggak bisa dapat korek. Kali ini kita mungkin akan cari korek ke pengunjung. Let's go, sambil main game, kita palakin pengunjung-pengunjung korek ya. Asam jujur. Ada mungkin mau berfoto dia. Nah, itu baru pasangan nyampe tuh, kayak gitu tuh ya kan. Wah, ini fotonya ya. Wah, centil sih gua akuin. Dari warna dia main di ungu, ada buah-buahannya. Gua kali ini nggak main sendirian, gua bareng Iga Mas Ardi. Teman-teman. Gimana cara dapetin vouchernya, Kak? Caranya beli produk kita Oke. minimal 2 bungkus. Oke. Nanti baru dapetin voucher ini. Oke, baru bisa main game. Ya, betul. Oke, nice. Gua main bareng Iga Mas Ardi nih. Bang Iga dapat korek. Oke. Kalau lo dapet jackpot berarti lo harus muntah teman-teman. Itu dia, gue dapet topi pancing. Nice. Gue dapet bucket hat dari Authenticity teman-teman. Dari warna dia main dicentil ya. Tapi sejujurnya ya, mengantri main game, beli rokok agak bikin gue capek. Gue butuh istirahat dulu. Istirahatnya di mana? Di booth ini juga, Fran. Kita langsung ke bagian belakang. Let's go. Nastam udah main tuh jujur. Info aja minggu kemarin gue habis main bola bareng. Lagi. Okay, welcome to Authenticity Class FM. Alright, we have Elijah Woods. What's up? Hello. Hello. Okay, say hello to Rife people. Just hello, Rife people. Hello, right people. So lovely to meet you. I don't know what that means, but I hope it's good. Rife is same with outstanding people. Okay. Yeah. All right, terima outstanding. kasih. I love you. I'm fluent in Indonesian. Elijah, I have a few questions for you today. First one, have you had a chance to walk around the festival? Anything from the Sounds Project that stood out to you? I did. I just did a walk, and I walked by the rock stage over here, and there was people crowd surfing. Oh, Crowd yeah. surfing, and I was like, I need to bring that kind of energy tonight to my performance. During a love song, I need everyone to crowd surf. That's what I need. It was so much fun. But it's a really cool festival. It's my first time being at the festival. There's so much good music. Is this the first time you come to a music festival in Indonesia? Yes, first time, first one. It's gonna be a good one. Okay. I'm really excited. Okay. Is there something different that you prepare for today's performance? I think the last time I was in Indonesia, I opened for Niall Horan, and I played a few love songs that everyone seemed to really like, so I made sure that they were in tip-top shape for tonight's show. I'm also playing a very special cover tonight. I know, yeah, I won't spoil it, but there's a special song and an unreleased song that I'm really excited to play. You don't want to spoil to... I don't want to spoil it. You gotta come to the show to find out. How do you feel to be a headliner for today? I'm very grateful. I feel
so amazed that this music has taken me so many amazing places, and the opportunity to come back to Jakarta and back to Indonesia is always special for me. Indonesia has been one of my biggest, if not the biggest, streaming market for me for a very long time, for 2 to 3 years. So it's amazing whenever I get the opportunity to come play for my fans here and meet everybody who is effectively changing my life. So I'm so grateful. Last year, 2024, you post on TikTok that you got a police escort. Yeah, Crazy. Yeah. I felt like Bruno Mars. I felt like Adele. I was like, who do you think I am? I loved it. It was great. Yeah, so you're a rock star, man. I don't know. You're the rock star, man. I don't know. I'm sitting beside this guy. I'm like, okay, well, one of us can only be handsome. So That's the most insane things that's ever happened to you. that was a really cool one. That was a very, very cool thing. I've never gotten a police escort anywhere else in my life, and that was very special. So I felt very cool in Jakarta. I wanna give you my bucket hat. Bucket hat. It's the because- coolest. I made a comment off camera saying your Yeah, bucket hat is cool, and now he wants to give it to me, and I love Yeah. it. It's so sweet. You can you- put it on me like a crown. We Okay, okay, we can okay. do it. I'll kneel down. How's this? You can knight me. Thank you. You gotta go shoulder, shoulder. Saya menobatkan Elijah Woods as the most arrived people in town right now. Wow. Damn. Incredible. Okay, thank you Elijah for your time. Appreciate you, man. Thank you so Yes, much. Elijah. To my fans in Indonesia, terima kasih. I love you so much. Thank you for showing up for me. Thank you for changing my life. And thank you for the bucket hat. Di situ lo nyampe. One more time. Di situ lo nyampe. DC Tulo. Nyampe. DC Tulo Nemkek. That was terrible. One more time. DC Tulo Nyampe. Nyampek. Yes. DC Tulo Nyampek. Yes. Nah, kalau lo datang ke festival masih pakai gelang day 2, day 3, aduh maaf banget. Langsung sama yang punya festival, teman-teman. Gerhana Baju Biru. Mas Gana, gue interview dikit aja ya. Aman. Apa obstacle paling besar menghadapi TSP tahun ini? Gak ada yang signifikan sih sebenarnya kan karena template aja tiap tahun ya. Cuma obstacle-nya mungkin kadang kita jenuh nih di tempat yang sama apa segala macam. Jadi motivasi ke timnya harus lebih lah. Gimana caranya gue pengen punya penonton baru lah setiap tahun itu. Jadi yang kita pikirin. Jadi gimana programnya bisa relate sama penonton-penonton baru yang belum pernah ke Sounds Project. Oke, berarti bisa dibilang tahun depan akan ada sesuatu yang heboh dari Sounds Project teman-teman ya? Iya pasti. Pasti ya? Harus. ada. Nah, ada gak musisi yang susah banget diajak untuk main di Sounds Project tapi akhirnya lo bisa ngajak? Ada. Noah susah banget tuh. Maksudnya gue butuh ngobrol 3 bulanan lah. Biasanya kan kalau gue booking band paling seminggu, 2 minggu ya. Kalau Noah 3 bulanan dia harus present technical dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya jadi show yang bagus banget. Penutup tuh 2 tahun lalu. Noah, I love Akhirnya main Ariel. dia ya. You love Ariel. Iya lah, yes. gue fans banget. I love Lukman. Bener. Nah, tahun ini keputusan paling berani yang lo ambil dalam membuat The Sounds Project? Keputusan paling berani yang gue ambil adalah nambah 1 stage lagi. Jadi dari 5 stage ke 6 stage. Oke. 3 adalah nyamain rundown antar stage tapi bandnya gede-gede semua. Kayak Hindia, Reality Club, dan Hi-Fi itu mainnya bareng. Jadi biar mereka semua bisa memilih. Yes. Jadi kayak gitu. Dilema sih jadi. Dibarengin tuh ya? Bareng. Di jam yang sama? Bareng, Keren bareng. banget. Nah, kalian pilih deh tuh mau perunggu apa setia band? Ya. Lu pilih apa? Setia band gua. Kenapa? Gue Charlie banget, Charlie bentok gua. Gue Charlie dulu bentok. SMP begini gue. Putri iklan dong, Yoi, berarti lu. putri iklan banget gua. Nah, ada gak hal-hal yang selalu bikin lo deg-degan di H-1 seminggu kayak atau H-1 sebulan sebelum festival dimulai? Biasanya. Biasanya H-1 sih gue deg-degan. Karena biasanya H-1 gue diinfus jadi rada-rada kenceng Wow. gitu. Lebus ya? Iya, ya. bus. Biasanya H-1 tuh lumayan deg-degan lah sebelum pergi tadi. Nah, nih lo kan setahun kerja keras buat festival ini. Apa satu hal kecil yang bikin semuanya ini jadi worth it? Satu hal kecil yang bikin semua jadi worth it Iya. adalah emosi penonton. Wow. Meng-capture emosi penonton. Either dia mosing keras gitu atau nangis atau ketawa-tawa, pacaran di pojok-pojok gitu, itu worth it banget sih menurut gue. Jadi itu hal yang kita kasih ke mereka. Jadi secara psikologi, secara emosional mereka datang ke Sounds Project tuh punya memori, core memory maksudnya. Nah, ngomongin itu, tahun kemarin gue nonton Sounds Pro di sini, ada Hi-Fi, ada orang lagi PDKT, gue sama teman-teman stand up gue diledekin, ditembak di tempat, di panggung Udah ini. married belum sekarang?
kita nggak tahu kabarnya ya, tapi ditembak di Sounds Project gitu. Ada kan lu videonya? Nah, ada di teman-teman gue. Iya, pasti. Nah. Kayak gitu-gitu tuh worth it banget. Pertanyaan terakhir, nih bakal FYP banget. Pertanyaan nggak mungkin template ya. Sebutin gaji lo di Sounds Project. Gaji gua di Sounds Project intinya mobil listrik kebeli lah. Nah, Mobil listrik tapi dalam bentuk remote control. alias tidak ada nilainya teman-teman. Gak ada nilainya. Ngelihat kebahagiaan orang tuh tidak bisa dinilai dengan uang seberapapun. Oh, nice. Karena sebaik-baiknya manusia yang bisa membahagiakan sebanyak-banyak orang lain. Clipper Gitu. itu ya, clipper tolong, clipper. Sip. Jujur capek kita muter-muter Sounds Project. Kali ini gue harus beristirahat dulu di boothnya Authenticity. Di dalam ada minuman-minuman centil, friend. Let's go sikat. Kalau lo main ke Sounds Project, lo wajib banget mampir ke boothnya Authenticity karena di boothnya lo loket nih. Lo duduk di sini, ngecil-ngecil, minum-minum centil sambil nonton. Set. Oke nggak? Ya kan? Gue ambil dulu ya. Kita main di, gue main di Berrytopia. Fruity Highball. Jujur di situ centil dia. Warnanya sih ungu-ungu gitu ya, gue suka. Dah udah jadi. Sangat natural. Langsung sikat ke boothnya Authenticity. Asarnya tinggi banget, kayak idealisme musisi. Bap, iya. Sesuai sama konsepnya. Lo di panggung TSP, idealisme harus tinggi, friend, biar karya lo bagus. Seperti mbak-mbaknya. Jujur, TSP memang itu salah satu versi profesional. Jujur ya, TSP darlingnya nggak main-main. Banyak banget darling, friend. Orang-orangnya juga secara fashion nyampe gua kan. Walaupun masih ada orang-orang yang masih pakai fans authentic, jujur. Agak solasir di situ, tapi baju sudah gombreng. Mantep. Oke, kita ketemu lagi di Sounds Project sama Bara Suara. Oke. Gimana Andre? Oke, Authenticity Kelas FM kali ini di Sounds Project sama Bara Suara, teman-teman. Band yang lagi FYP-nya nih. Aduh. Oke, abang-abang. Gue mau kepoin dikit aja nih. Ridersnya Bara Suara apa sih? Dan susah apa enggak? Kalau susah sih, wah, gue bilangin Mas Ari Lasso sih, jujur. Sebenarnya basically sih kita nggak mewah-mewah ya, paling wagyu. Enggak, itu kan terbuang dalam wagyu. Terbuang dalam wagyu, nice. Oke, enggak, kalau kita basically sesuatu yang bisa dibeli di minimarket terdekat aja sih basically itu. Buah, air mineral, kopi-kopian, terus apa lagi? Ya pokoknya makanan-makanan yang Anti masuk angin. Oke, tolak angin, air mineral, snacks, terus makanan beratnya paling ya makan kayak pizza gitu, terus habis itu udah sih itu doang. Udah. Private jet. Wow. Ada kasirnya dong. Yang terakhir nih, kan kalian lagi FYP-nya banget nih. Jujur, Red naik apa enggak deh? Putih ini vokalis / manajer Bara Suara. Salah justru kalau lagi FYP lagi viral terus kita naikin tuh malah salah sebenarnya. Oke. Kita turunin. Biar makin banyak. Ya, biar makin banyak dong. Emang agak main di quantity Bara Suara, teman-teman. Betul. Oke, thank you teman-teman Bara Suara. Gue Andri dari Kelas FM. Nice to meet you guys. See you on the next event. Oke, Authenticity Kelas FM bersama Grind Boys hari ini. Sabi. Mantap. Oke, Grind Boys nih. Gue mau tahu nih, kan lagi hits banget. Ridersnya apa sih?
baterai orang lah ya. Gue jus apel. Kalau Bang Riko main di Jus, dia main di Healthy, emang abang ini. Bab, dia lebih ke baterai. Dia lebih ke baterai dia, main di baterai dia. Oke. Ritual sebelum manggung ada gak sih? Ritual absurd? Ya berdoa sih kita ya. Berdoa. Rangkulan banget begini sampai 5 menit. Rangkulan terus. Gitu. Nice. Ini yang terakhir nih, yang terakhir. Iya. Kalau Red Grind Boys manggung, setara sama berapa cup matcha? 6.000 sih gue. Satu truk kali. Jujur di situ dia main di tinggi. Halo Mas, gua Andri. Lo dengan Mas siapa? Yudi Dari? dari Jakarta. Nice. Di Sounds Project, lo udah nonton apa aja? Seru banget gak nih? Sounds Project. Sounds Project seru tahun ini. Yes. Gue kebetulan tahun lalu datang hari Jumat ini juga kayaknya ramai banget ya. Nah, lo udah main ke booth-nya Authenticity belum? Udah. Gimana menurut lo booth-nya nih? Bootnya tadi gue semuanya nyobain tuh gue foto bareng-bareng. Foto yang depan itu buat Foto yang foto. depan Oke, udah. nice. Udah minum-minum Ria? Kopi aja lah. Kopi aja? Kopi aja. Oke, lo main di kopi. Aman, boleh. aja. Nama lo siapa dan dari mana? Gua dari back team, nama gua Topik. Gua Rafli dari Bekasi Timur. Kok gitu sih? Jujur, tidak live. Maaf. Lo main di back soalnya, friend. Tapi lo gimana? Udah nikmatin keseruan di Sounds Project? Udah, gua nikmatin banget. Asli, seru-seru banget event itu. Berlebihan, respon lo berlebihan, jujur. Lo nonton apa aja pada berdua? Tadi kita ke Sigit dulu ya. Sama. Apa? Sama juga di Sigit. Habis Sigit, Juicy Lucy. Oke, nice lo. Sama. Di Sigit, Juicy Lucy. Ntar kita nantiin perunggu sih. Jujur ya, laki dua nonton Juicy Lucy. Lo janggal berdua lo. Udah main ke booth Authenticity? Udah, tadi gua juga foto-foto. Berdua. Laki foto booth berdua? Ya kan kenang-kenangan doang sih, masa nggak boleh? Wah, janggal. Tapi seru ya boothnya? Seru. Terus lo udah nyobain yang lain, game spin lo udah? Spin wheel udah di... Ini cowok dua janggal gua akuin. Thank you, Bram. Siap, Thank you, Bram. Kali ini sama salah satu wanita nyampe di Sounds Project karena dia ngalungin Kipas Festival, jujur Kipas Festival. Kamu nonton dulu Juicy Lucy? Iya. Oke. Tadi udah main-main juga belum ke booth Authenticity? Iya, sudah. Ngapain aja nih kalau boleh tahu di booth Authenticity? Spinner. Main spinner? Iya. Main spinner dapat apa? Tumbler strap. Oh, oke. Nice. Udah foto? Baru mau foto. Baru foto? Oke. Seru banget ya booth Authenticity? Iya. Oke, thank you kakak. Selamat foto ya. Maaf Iya. aku mengganggu kamu foto. Gak apa-apa. Lanjut. Foto sama siapa kalau boleh tahu? Hah? Temen. Nice. Bokin.